Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayat Nisa, NIM 12194045 dari kelas 12 5B 14. Di sini saya akan menjelaskan codingan pada file const.dart, register.dart, dan yang terakhir generated_plugin_registrar.dart. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada file const.dart terlebih dahulu. Yang pertama itu ada string URL, ada http://pigenesia.org/ itu untuk mengakses tampilan Pigenesia yang akan dimasukkan linknya pada aplikasi Postman. Kemudian ada URL http://2023.161.184.124/. Yang ketiga ada URL http://192.168.1.9. Dan yang terakhir ada URL yaitu http://192.168.1.4. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian file register.dart. Yang pertama ada pemanggilan file const.dart. Kemudian yang kedua ada pemanggilan file material.dart. Yang ketiga ada pemanggilan file flashbar.dart. Yang keempat ada pemanggilan flutter form builder.dart, dan yang terakhir ada pemanggilan pada file dio.dart. Di sini ada class register, extend stateful widget, const register key, override, register state, read state. Kemudian ada class register state, extend state register. Di sini untuk mengganti base URL. Kemudian ada string base URL, future post register, string nama, string profesi, string email, string password. Kemudian ada dynamic data, nama, profesi, email, dan password. Kemudian ada base URL untuk registrasi, yaitu epi/registrasi. Respon. Kemudian ada respon.data dan respon.status code. Jika respon status code sama dengan 200, return respon.data. Catch i print pilot to load i. Kemudian ada text editing control. Text editing control, name controller, profesi controller, email controller, dan yang terakhir ada password controller. Kemudian widget wheel, return scaffold, body, single cheat scroll view, childnya save area, childnya center, child container, width, media query of context, sage width 1.3, height, media query of context, sage height. Kemudian ada child column, main access element dot center. Teksnya adalah register your account. Stylenya textile, font size-nya 22, font weight-nya font weight _500. Kemudian ada size box, height-nya 50, terus name-nya name controller, decoration, input decoration, content padding, edge insets, tick only, labnya 10 bar
bordernya outline input border, label teksnya nama. Kemudian di sini ada Sagebook, height-nya 20, masih sama seperti name, hanya membedakan name dan label teksnya yaitu adalah profesi. Kemudian yang di bawah ada masih sama juga, tetapi yang membedakan adalah name dan label teksnya yaitu email. Kemudian ada untuk password, height-nya 20, primordial text page, obscure text, true, untuk membuat setiap inputan menjadi bintang. Name-nya password. Kemudian controller, password controller, decoration-nya input decoration, content paging-nya insert titik only, length-nya 10. Kemudian ada border, outline input border, label teksnya password. Yang terakhir ada untuk Sagebook, height-nya 30, container with media query of context Sagebook, child-nya elevated button, await post register, name controller dot text, profesi controller dot text, email controller dot text, dan password controller dot text. Dan value if value null. Set state navigator pop plus bar message berhasil registrasi. Duration-nya second 2, background color-nya color green essence, plus bar position-nya top. Kemudian else if value-nya 0, plus bar message-nya check your file before register. Duration-nya second 5, background color-nya red essence, plus bar position-nya top. Kemudian child-nya text daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junisha Utari dengan NIM 12192445. Di sini saya akan menjelaskan login underscore model Dart. To parse this JSON data, final login model sama dengan login models from JSON. Import Dart convert login models from JSON strings str. Login models from JSON decode. String login models data sama dengan JSON encode. Class login models. This is active, this is message, this data. Ball is active, string message data. Factory login models from JSON is active, JSON is underscore active, message JSON message, data from JSON data. Login models map string dynamic to JSON is active, message data to JSON. Class data this ID user, nama, profesi, email, password. Role ID is active, tanggal input, modified, string ID user, string nama, string profesi, string email, string password, string role ID, string is active, date time, tanggal input, string modified. Factor data from JSON. ID user, JSON ID user, nama JSON nama, profesi JSON profesi, email JSON email, password JSON password, role ID JSON role ID is active, JSON is active, tanggal input data time, parse JSON tanggal input, modified JSON modified. Map string dynamic to JSON. ID user, nama, profesi, email,
Password role ID is active. Tanggal input years to string modified. Motivasi underscore model dart to parse this JSON data. Final motivasi model sama dengan motivasi model from JSON. Import dart convert. List motivasi model from JSON decode motivasi model. String motivasi model to JSON. Kelas motivasi model. This is motivasi, this ID kategori, this tanggal input, this tanggal update. String ID, string is motivasi, string ID kategori, datetime tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Vina Virgina Mareta, NIM 12192560. Di sini saya akan menjelaskan yang edit page. Edit page dart. Import page footer. Import page footer underscore from. Import dart convert. Import page. Kelas edit page. Extend stateful wait. Kelas underscore edit page state string bus URL sama dengan URL var dio sama dengan dio feature dynamic return response titik data body step area child container with media queer titik off child caster child column Sagebox height 20 name is underscore motivasi label text new data navigator titik pop plus bar niche berhasil update dan refresh dulu duration background color titik green plus bar position plus bar position field text submit. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Import page dio atau dio titik dart, import main screen titik dart, import register titik dart, import page fluster atau gesture titik dart, import dart, import page Viginesia atau model atau login underscore model titik dart, kelas login, kelas underscore login state login, string nama, string ID user, final response await dio titik post, data print response if response titik stasiun kode 200, final login model sama dengan login model titik from, return login model, child save area, child container, hig media acquis, child column, main action alignment, child text login area style Sagebox hig 50 child from k underscore fb k name email controller decoration input decoration Sagebox hig 20 from wider text field true name password Sagebox hig 30 text don't have a connect tag save up record later navigator titik pups Sagebox hig 40 container head medicine queen titik off nama sama dengan value titik data titik nama ID user sama dengan value titik data titik ID user read ini data ID
navigator titik oops relax climb. Search bar, check your email atau password. Duration, background, color titik red accent. Search bar, position titik top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pepiliana. NIM saya 12192818. Saya akan menjelaskan tentang folder generate plugin registrasi.dart. Pertama-tama kita bikin foldernya dulu, general plugin register and dart itu di folder lib. Terus dimasukkan ke models dan lalu bikin foldernya namanya itu. Habis itu kita ada import packaging flutter keyboard, visibility web flutter keyboard, visibility web dart. Di sini panggil import lagi dengan flutter dengan sama yang ada di atas. Terus habis itu kita bikin include public member api langsung sama food register plugin register. Kita panggil lagi flutter keyboard visibility, terus masukkan registrasi with dan tutup kembali dengan register dan registration method handle. Lalu kita bikin folder main dart. Habis itu kita panggil lagi yang sudah kita bikin di generate di package flutter material dart kita, terus pakai screen login dart. Terus kita panggil paket main, terus run up material up, terus kita debug show check modem banner, kalau salah kembali ke home. Terus login, kita buat kelas baru yang bernama my screen di dalam lib, bikin folder baru screen isinya my screen dart. Terus habis itu kita material up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahman dengan NIM 12192425. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian public specs. Buka public specs-nya, di sini ada short kodenya, dan ketikkan short kodenya yaitu ada dio dan ada flutter from reader dan HTTP dan lain-lainnya. Setelah memasukkan package flutter di public specs, kita buka Android manifest .xml. Nah, di sini kita akan merubah Android user class text transfish di sini kan ada true ini untuk berfungsi sebagai running di handphone agar tidak terjadi error debugging. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan login. Tampilan login ini tampilan untuk saat kita menjalankan melalui Microsoft X. Sebelum melakukan login, user harus menginput email dan password. Jika user belum memiliki akun, maka user harus melakukan registrasi. Klik sign up. Tampilan sign up ini untuk registrasi atau pendaftaran user belum memiliki akun. Di sini user menginputkan nama Vina, profesi mahasiswa, email vinamareta83@gmail.com, passwordnya
1, 2, 3, 4, 5. Lalu klik daftar. Kemudian lanjut masuk dengan menginput email dan password. Kita ketikkan email dan password. vinamareta@gmail.com. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah mengetikkan email dan passwordnya, klik sign in. Ini tampilan setelah login. Di sini user dapat menginput kata atau motivasi. Di sini saya akan menginput hello guys. Di sini bisa memilih submit ke motivasi. Nah, di sini udah ya, udah terlihat tampilannya hello guys. Di sini bisa memilih submit ke motivasi by Al atau motivasi by user. Ini saya akan memilih motivasi by user. Saya akan mengetikkan tetap semangat. Kita akan klik submit.